Hello to everyone and welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Lala Paris, and for today's video guys ay pupunta kami ng mile 3 guys dahil magpasama yung aking anak na panganay. Gusto niya daw magtingin ng motorbike. Gusto niya daw bumili ng motorcycle. Pupunta kami ng store ng mga guys, ng motor, yung nagbibenta ng motor guys. So tara guys, samahan niyo po kami guys. Hanap na namin siyang samahan guys. Doon tingin siya ng motorbike ay pupunta kami sa lighthouse, light shop ba yun? Dahil bili kami ng light decoration guys para doon sa aming garahe guys. Kasi yung dati naming ilaw doon
X-Max. X-Max sama MX, hampir sama sa labas niya. Berapa? Kali bang, itu X-Max susah mau dapat stok tuh. Yang mulai masih dalam 1 atau 2 bulan. Lamanya. Berapa ribu? Ya. Kalau kamu ya. Yang X-Max dah. Ah. X-Max. Kalau ini? Itu 23. Bukan. Kalau bulanan dia dalam 5 tahun dalam 552. Ini. Tuh, mahal dari eksklusif. Ini slap yang ini ya. Slap ini bang boleh connectivity telepon, boleh dengar lagu. Ya. Usianya akan mengganggu. Kalau eksklusif? Dalam 400 plus dah sudah bang. Tahu ada sedikit. Ya itu tengok lagi nih. Jam sekarang ada untuk MX kan. Sesuai kan dengan tengok lagi dalam ponsel kan. Harus bertanya sekarang. Saya terus bertanya. Mana boleh dijelasin kelayakan dulu. Kelayakan dulu dulu. Nah, IC sama Saya pun bayar dari teman. Ayan, galing kami dyan guys. Kasi nakuha nyo kami yung aming pang Hari Raya na light guys. Tapos gusto namin bumili ng yung bago. Wala pala silang stock. Eh, punta kami ng Mile 6 IGN. Yan, nandito kami sa Indajaria. Tara, pupunta tayo ng IGM.
So ayan, thank you for watching guys. Please don't forget to like and subscribe sa ating video. Pakihit na rin notification bell para po tayo updated sa tuwing meron po tayong bagong upload guys. So see you around. Stay safe everyone.